Kiligyon ng igpam po ng anak, panimbanan ng Espiritu, Amen. kilub na rin makakabat apasbol behind closed doors. Potang makasarala, rigya katang pasbol. Potang makatarangkala, rigya katamong pasbol. Iti ay maging biyeda, regalagad ng Yesus. Kanitang Yesus, mi pakuya at meteya. Sinubli ng mebye, pero ila makabakot-kutla pa, makasalikutla pa. Kilub na rin pakatarangkang pasbol. Emo na manasisi. Ingikit at abalitan ng milyari kang Yesus, ing brutal ng pangamate, ing makarine ng delanan, ing masakit ng pinusa na krus, hanggang kayang makatakot na kamatayan, ila isipan da ila na susunod, kami takutan. Ilang kanitang lungubla, King Jerusalem, they were so self-assured, they were so confident, they were with Jesus. Kanitang tutruya Jesus, manulo, lalakad lang manaral, aba, kasi kandalo, pakabural na siguro salo. Baludeng nang malyari, baludeng plano ra aldoldo. Pero ngining mete yung karelang Panginoon, edaman balong sinubli ang mebye, edabalo nandap tanda. They were at a lost, keng karelang takot. Potangin takot, merakal. Potangin takot, mitipon. Potangin takot, malambat mo ng pisala sa likot, keng pinubluban mo. Iti daragul. Iti bala mo maging multo, kimbye mo. You become paranoid, praning nga daging kapampangan. Bala mo tigang-ating akakit ang gyamang ala. Anyan, bigla niya mong linto, Jesus, kimbusal da, ing kapayapan manatili kay kayo nga na. Balada keng another gospel, I think in Matthew, balada multuya, uling potang marakal kaisipan, potang marakal ka panamdaman nakapikakunwan, bala mo, bala namo, multo. Kaya kabilyan tangi ni makanyan mo naman. Bala pa katarangkala rin pasbulta mo. We are hiding in seclusion. We are hiding because of this pandemic. Pakatarangkala rin pasbulta mo tintang lockdown. Karembale. And a community lockdown. It is home. Quarantine and home. Lockdown. Di mo kaya pisang banta mo ngayon alang tao. Ating sinabi ka na ako, Father, on second Sunday of Easter, magmisa ka. Nabengin po, magmisa ko O ba't bala malungkot ka Easter? Nung ika pong magbili kayong lugar ko, Domingo, magmisa ka. Ala kang akakita tao. Nung mo rin magsilbi kayong pisambad. Ating mawawala kayong puso mo. Pakatarangkala rin tao. Ay, intindihan mo, kaya isip mo, ay intindihan mo, dapat lang maging ligtas. Dapat lang eluluwal bale. At yung pong sisimba kayo ni Matuala, senior citizen la, papakutang da nung pwede lang anong simbang eni. Sabi ko, ilang balang magdesisyon, pero nung akong kutnan nyo po, ay intindihan ko, kaya isip ko, dapat ela pa po sisimba kayo. At alino man po, naman po dinatang eni. Pero kaya pinublubang ko, masakit ko lub. The mind and the heart does not feel the same way. Anyapin po, kaya malalyari mo naman, kalupatala rin disipulos, pakakabat la rin pasbulta mo, ating kaya katamong mismong pisamban, makakabati, makasaraya, yung kaya katamong dating maragula pasbul, makabuklat, tatanggap, sasalubong, kareng sisimba, aldoldo at balang Domingo. We feel powerless. Bala mo, wala kang akarapat. Impong takot, makapakalambot. Ingkapikakunwan, makapakay na. Ala kang sikan, kamay bugtalakad, ala kang ganag MBM. It is suffocating. Fear is suffocating.
makakapupot. Ini mo mang maka-face mask ko, makakapupot. Manaching na ako, manaching ka ng face mask tao. At pero kailangan mong gawan, kaya ba't maka-face shield na parang dakal kaya katamo po at sisimba kanita. At iti, makapraning mo naman po, kimbiyata mo. Makatakot lumwal. Mo balo nung ninong kayarap mo, nung po mi ka-contact la, o po tayo mismo contaminated na lang. May papagsuspect siyata mo. We are weakened by our fear and anxiety of hiding, sleepless, restless, and paranoid. Dakal na po rin kabaganak tang masakit. Ngayon ipang bayo misa, kateks ko la rin, at yung kayong hospital. Panamdaman mo, ining gospel ay ni, ining ebanghelyo ngay ni, daranasan tayo naman. Because with the locked doors, we can consider our own illusion and our experience of delusion. Bala mo, bala na mo tao, multo. Bala mo, mitatakutan tao king balang metong. Kahit lumapit ka na ako, akalingwan nating pandemic, tuloy-tuloy sa si Claudio, which is natural na po dati. Balam kayo ba't kakanya ng kula? Kaya nakamu. Bala mo, ang masakit man kaya loob ko. Bala mo, mimiwas tamo king balang metong. And yet the gospel today, Jesus intrudes into our own locked doors. Bala mong yang makasarala rin pasbol, meghimasok ya in Diyos para lumub karen kaya katamong pakasarang pakakabata pasbol. Bala mo yung ginu at inyang susi kaya katang makasarang puso, makalubya kaya katang pisasalikutan. Nga napen, when you are hiding secrets, your secrets are hiding you. Potang ating kang sasalikot na sikreto, kayang tutuing sikreto, yang misasalikot kaya ka. Potang makasarala rin pasbol, lamo milub kaya ka rin tao, ikaman ka miluluwal, kayang tunay biye. That you do not live your life to the fullest, uling ating kang iwasan, ating kang katakutan, ating kang agawang kalupa kanita. You are unfree, ka malaya. Baka na ano nang gewang Jesus, alagpusan dahil ni karelang makapakalambot, makapakaina, makapraning at takot. They were empowered by the grace of mercy. Ngayon po, Divine Mercy Sunday. Ing banal akapatawaran ng pakalulo ng Diyos. Tinggap da rin disipulos, kilub da rin pakakabat ng pasbol. Kilub ng karelang takot at kapikakunuan, i Kristo liba na love, nalakimuanan, nalakinut siya, na sinabing, o tala kayo, yatang may pako ko kay krus, o likwan nyo ko, yatang ko ako, hindi nyo tas Simon Sirenewe, kaya man kilala, pero sinopa na ako, ikayong kayabe ko, ikayong kaluguran ko, o likwan nyo ko. Naman po sinabi to. Jesus have all the reason. Anay karakal siguro, nung tao ya Jesus kalupata mo, siguro karakal tamok sakit talob, karakal ta kamwa sa salikot kayong puso tamo. Pero yal ing mumuna na sinabi, ing kapayapan manatili kay kayo. At tinamong kinalma, takot, kinalma kapikapunuan. In takot da, mo takot ka rin Hudyo, tatakot la naman kang Jesus. Ulimbalo dati lang kasalanan, kaya karelang maestro. Peburende, karelang kaluguran. Pigkalunude, ilangan, aluwa mo Juan, aluwa mo Pedro, ilangan, gilutan de. Jesus kanitang kailangan at kailangan na lang. Pero iwan, yung kaya katamong sinulat kayong ebanghelyo. Pero, potan din na nung kapayapan, itang karelang kapikakunuan, kapraningan, mi kalma. Potang muayang tao, pero ika mapayapa ka, inka mua masasambot kayong kapayapan. It is peace that gives power to those who are afraid. Alim mo ito, pagkatiwala na pang Jesus. Pagkatiwala na la, bakit? Sabihan na, so I send you. Papadalada kayo para patawaran la rin may kasala at di ngayon patawaran, labi patawaran. He empowered them.
Nano ing upaya mo laban kayong kasalanan. Nano ing pakibat mo kayong kasalanan. Nano yung kaya kang, what is your weapon against sin? Nano yung kaya kang panlaban kayong kasalanan? Kasalanan mo naman? Nano yung sukli mo kayong eusto? Eusto mo naman? Nano yung panlaban mo kayong kamwa at takot? Takot at kamwa mo naman? Alipo, buri mong sambutan ng kasalanan. Do you want to conquer sin? Kapatawaran. Malaso ing kasalanan. Mawala ing kamwa. Masambot ing emayap. Pakibatatang mayap at bayong biye po ang ating mikasala kay katamo. Bala mo, lelanganong pasibayong Jesus den disipulos, kanitang pengis na wana nala keng banal Espiritu. He breathed on them the Holy Spirit. Tatandaanan nyo niyan tang lelanganeng ning Diyos iada na tiyeba, makanano nun dinenan biye. Pengis na wana nala, ruwa, ing banal Espiritu binyene karela. Dening disipulos, may lang pasibayo. They were created altogether again by the Spirit of the Lord given to them. And it is in forgiveness that they live and have hope and had peace. Bika pag-asa, kapanayan, at kapayapan kimbiyata mo, potang ayuta mong mamatawad. Mi pasik na kanla kayong takot da. In karalang Canaan, mi alilan, sikanan ning kapatawaran. In karelang pamagduda, isipan ta kasi king ebanghelyong ini. Ing magdudan mo naman kay ni Tomas Tomas, uli nga layo. Absent ya. Bala po ta kayong PPC po ta mag-meeting kayo, kaya ba't ating absent? At ikaw ang meeting, pisabyan yung malambat, may desisyon. Kaya ba't siya absent ya? Uli nga man may pag-meeting at itang desisyon, anay karakal sa sabyan, magdudoy o alayo di ba? You lose by default. Makanya niya Thomas, naman balo, alayo. Manuwala. Pero paligay ko po, itang na pamaniwalang Tomas, naman kang Kristo. Itang pamagduda ng Tomas, man magduda kang Kristo. Kanino yan magduda? Kanino yan maniwala? Kareng kayabe ng disipulos. He doubted his own brothers. He did not believe in his own companions. The tension among themselves. Mi papanyisi nala. No manwala kimbalang metong. Ila mismo, mi papagduda nala. Bali po patang, kunyan mo mag-basketball kayo. May sambot ko kayong basketball. Kay ba't yung may sambot? Sa likod kayo kayong dugout. May panyi sila. Iga kasi may pinasa. Iga kasi may kamali ka. Siguro makanyan mo naman milyari karela. May papanyi sila. O talang Mexican lumwal. O talang meni muna karelang antabayanan de Jesus kayong kasakitan da. Among themselves, they doubted. Masakit po ini. Potag yung pamilya yung mismo, may kakapatad kayo, may papagduda kayo. Siguro linimpiban dyan o pipamanan. Pwedeng may kakaluguran kayo, may papagduda kayo. Magnegosyo kayo, abe-abe ko, may sosyo kayo, pero may pamisip kayong marok. Ala kong tiwala, kimbalang metong. Pwedeng abe-abe tam, kaya di kimpisamban. Maniwala ta kay nga pong gino, pero ita maniwala kimbalang metong. Po pwede ito. Ing lugod, ing kasalpandayanan, kaya benaniti, ing pamagtiwala. Pwede wari sabihin ko kaya ka, kaluguran da ka. Pero ala kong tiwala kaya ka. Can you say that I love you, but I do not trust you? Po pwede ito. Ing lugod at inyang abe, pamagtiwala. At Jesus siyang pepakit na itang alimbawa karela. Nung may papagduda laging balang metong, Jesus never did he doubted them. No pegdudan, Jesus. No peg-isipan marok. Bukod kay dinenanong kapayapan at bayong biye, nano pang gawa ng Jesus.
Pe pakit no reng sugat na karela. Pe patakil na la kan Tomas den kayang sugat, king kayang gamat at king kayang katalindikingan. Ewari po reng sugat tamo, pisala sa likod tala. Potang ating kasugat, tatakpan mo la. Potang ating kasugat, mo naman papakit. Marineta ka rin sugat tamo, sa likod tala, walang masakit la. Dapat, Jesus, pepaltono rin sugat na, pepatagkil na rin sugat na, ulining tiwala na, kare kayang disipulos. He showed His own woundedness, His own pain, and His own vulnerability. Ewari, ing sugat mo, papakit niya mo kayong doktor. Ewari po tayo problema, pupunta ka mo kayang counselor. Those are trusted relationship. Andiyan po ang biglat mo yung sarili mo, you show your vulnerability. Itang kayang Canaan, bubuklat mo kayong harapan na. Tiwala. Ing mandatila kayong relasyon na ito. It is trust. Professional trust as doctors, as counselor, as a priest. Pero bukod kanita, bubuklat mo yung sakit mo loob, ing kamwa mo, ing sugat mo, king meto nga tao, budi na sabihan, pagtiwalad me, ing taong ita. Makanya ning gawa ng Kristo karela. Tandaan niyo po, kasakit ing sugat ning meto nga tao, gawa na kanako. Kasakit ing gawa da kanako. Antimoreng gawa da rin disipulos, their own unfaithfulness to their master was so painful. Meto niya karang peka masakit na kasalanan ing pamagtaksil. Pero yan ang aranasan ng Jesus kanitang makapakuya kayang krus. Bukod mo karang sugat na kayang katawan, ing sakit na siguro kayang pilubluban, yamon dili likwande, gilutan de. Pero naman pepay daig kaniti. Ing tiwala na meko karang disipulo na. Bali po ta sasabihan mo, Father, masakit pa Masakit pa yung gawa na kanako. Masakit yung sinabi na tukol kanako. Masakit yung milyari kimbiye ko. Pero bali po, Jesus, nung lawen niya yung sinubling mebe Kristo, nung lapitan niya, mintaya banwa. Pero ang mintane banwa, detang sugat na. Keng kayang gamat, keng kayang katalindikingan, keng kayang bitis, inuli na labanwa. Buri na sabihan, dening sugat na rin, they will always be there. Pwedeng sabihan mong forgive and forget, aliman Keng tutuman mo manakaligman, uling itang bakas ng sugat, itang peklat ng sugat at tsula pa. Pero yung maulaga, deni, tandala, ning lugod ko para kaya ka. Deni tandala, ning kasalanan, ay alagpusan ko. Ing sugat ko ngayon ni, tanda ng, I survived it. I conquered it. I'm a victor. May sambot ing kasalanan, at sugat ning kasalanan, at kaplas ning pamagkulang tamo, King Diyos. Behind locked doors, ila beabela, pakakabatapasbol, ing masakit po tayo, ika mismo, you have your own personal, isolated hiding. Itang ika mismo, ika mo, at ikang makasarang pasbol king personal mong biye. Your own pains, your own doubts, your woundedness that you keep on yourself. Uling sigurado ko rin ni man disipulos na, may nga sugat la, masakit lalo, king may nga palyari. May they open themselves fully to experience their own resurrection. Nung Kristo niya tang meto ka Domingo, sinubli ang mebye. Ining Domingong ini, Sunday of Divine Mercy, de kayang disipulos, king karelang kasalpantayanan, sinubli la namang mebye. Anyapin, potang ating pamagduda, when you have questions, siyempre buri mo ating sagot. Poting ating kutang, buri mo ating kapakibatan. Pero Jesus, man pekibatan, detang kutang do. Man segutan, detang karelang kapikakunwan. Dinena na lamong kasalpantayanan.
Dengan luwa kasing karelang kasalpatayan ang gamungke ni. Question and answer. I have a question, you answer. I have doubts, you should resolve it. Pero in kasalpantayanan, mo po, Kenny, it's not only a scientific question or an intellectual philosophical issue. It is a relationship of the heart. Nga napin Santo Tomas Aquinas, for the one who believes, no explanation is needed. But for the one who does not believe, no explanation will suffice. Para king maniwala, mo na kailangan explika? Maniwala ko. Pero king maniwala, alang explanasyon ang magkasya. Pero yung pekibat ng Tomas, king kayang pamagduda, nasasabihan, mi pakibatanin kutang ko, mi pasnonin ka na akong duda, yung pekibat ng Tomas, Ginoo ko at Diyos ko. Behind locked doors, they were forgiven. Behind locked doors, they were recreated. Behind locked doors, they were empowered by the mercy of God. Behind locked doors, they were given the grace of faith to believe in themselves, to believe in one another, and to express their faith once again with God. Sinubli lang maybe ang pasibayo. Dining kaya katamong kapatid na disipulos, king karelang kasalpantayanan. At iti yung tinggap tang kasalpantayanan, iba't karela. Kaya kilubda rin pakakabatapasbol, in grasya ng Diyos, sanang maging mabiye mo naman kaya katamo. Kilagyo ng igpa, paning anak, paning banal na Espiritu. Amen.